지금 성경 문제 세 문제를 내겠습니다. Saya pertanyaan 3 hal, saudara. Coba kalau ketemu ya saudara angkatkan. 질문 나올 때까지. Nah, setelah sampai bonnya sampai ke sini saya pertanyaan 3. 세 문제 다를 맞추면은 세 문제 다 맞춘 사람에게 1인당 30만 루피아씩 Kalau 드리겠습니다. 3 hal saya pertanyaan, kalau 3 hal sudah jawabnya benar, saya memberi 300.000. 교수님들도 대답하시면 30만 Ya, 루피아. dosen-dosen juga menjawab apa yang saya pertanyaan. Kalau benar, saya membagi uang 300.000. 그러니까 아는 사람만 일어서시면 Ya, 됩니다. kalau ada yang tahu, ya saudara angkat, maksudnya berdiri aja di situ. 1번 문제입니다. Ya, satu pertanyaan satu. 그래서 리안부터 와하이까지 순서대로 다 외울 수 있는 사람이 Apakah bisa angkat tangan? Kejadian sampai Wahyu saya bisa ingat semua. 스탠다. 오케이, 스탠다. Jangan asal berdiri nanti malah tidak bisa jawab. 일로아나, 이마마트, 빌랑한, 울랑한, 그다음에 조아수아, 하키마킨, 오케이. 자, let's start. Ya, duduk, ingat ya, dan nanti akan kedua pertanyaan 아니, kedua. understand. Oh, berdiri. Ya. 시작하세요. Ya. 아니, 근데 이걸 보고 입을 움직이는 걸 Kalau saya 보세요. melihat mulutnya saudara, jadi jangan asal buka mulut, tetapi harus bunyi, bersuara. Ya, kejadian. Coba saudara ingat, lihat saya. 1, 2, 3. Kejadian keluaran imamat bilangan 8 terus 2 Hakim Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Raja-Raja 2 Raja-Raja 1 Tawarik 2 Tawarik Ezra Nehemia Ezra Ayub Mazmur Amsal Pengkhotbah Ibrahim Yesaya Yeremia Tatapan Yeskiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadiah Yunus Indra Nahum Habakuk Zefania Haggai 마티우스, 마르코스, Ya, 루카스, perjanjian baru ya. Ada beberapa orang suaranya nggak jelas, jadi ikut-ikut aja ya. Mulai Matius 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 1 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. 3, 9, 27 ya semua benar. 한 문제 통과했습니다. Baru lulus 1 pertanyaan ya. 자, Saya 서서 계세요. menanyakan sampai 3. Sekarang saya menanya pertanyaannya kedua. 이제 두 번째 문제. 구약의 12지파 이름을 다 외울 수 있으면 서 계시고 못 외우면 앉으세요. Ya, pertanyaan kedua, saudara kalau bisa ingat berdiri, tetap berdiri. Kalau tidak bisa ingat, duduk aja. Ya, pertanyaan kedua itu adalah perjanjian lama 12 suku. 12 suku. Ya, 루벤부터 루벤, ya. 베냐민까지. Ya, nggak usah melihat saya, duduk aja, duduk. 일어서요. Duduk aja. 구용민 일어서요. 12 suku, duduk aja kalau mau tahu. Ya, dari 세직 ya coba berdiri nggak apa-apa. 12 suku, 하나 그러세요. 1, 2, 3. 루벤, Benyamin, Simeon, Lewi, Gad, Naftali, Asher, Efraim, Manasye, Ulang lagi. 1, 2, 3. Ruben, Naftali, 나란히, Gad,
피아가 다 날아갔습니다. Tiga ratus ribu hilang ke langit dan bumi. 원래 신학대학이니까 여기서 요한복음 집중적으로 강의하려고 하는데 처음이니까 그냥 개요적인 부분, 성경 전체 개요 부분을 공부하겠습니다. Sebenarnya saya hari ini menjelaskan tentang Yohanes, tapi karena saya hari ini yang baru mulai, saya yang seluruh konsepnya apa untuk kita ini hari ini mau menjelaskan. 장로님이 저쪽에 가셔야 돼요. 아주 기초부터 시작하겠습니다. Saya mulai basic sudah. 자, 창세기 1장 1절 같이 읽어보겠습니다. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 1, 1, 2, 3. Okay, in the beginning, God created the heaven and the earth. 태초에 하나님이 천지를 창조하시면서 핵심 부분이 에덴 동산을 Nah, 지었습니다. itu adalah hakikat yang esensi yang penting sekali. Itu adalah Taman Eden. 에덴에는 하나님과 사람이 함께 머물렀습니다. Ya, jadi bersama tinggal Tuhan sama manusia. 에덴이라는 단어 뜻은 희락, 화평, 평화, 행복이라는 뜻이 있습니다. Jadi arti Eden itu adalah bersukacita dan damai sejahtera dan bahagia. 그런데 이 에덴 동산에서 하나님과 인간이 영원히 함께 거하기 위해서는 조건 하나를 걸었습니다. Ya, kondisi atau syarat yang penting sekali supaya tinggal bersama Allah dan manusia itu adalah yang pertama, satu aja. 그것을 신학적인 용어로는 행위 언약이라고 합니다. Jadi itu adalah bahasa Korea, itu adalah perjanjian perbuatan. 행위 언약이라는 것은 행동으로 약속을 지키는 걸 행위 Jadi 언약이라고 합니다. perjanjian itu adalah bukan hanya kita mendengar, tetapi ini adalah melakukan, saudara. 그 행위 언약이 무엇이겠어요? Apa artinya? Itu adalah perjanjian untuk harus dilakukan, saudara. 하나님 인간에게 명령한 한 가지 약속, Perintah kepada manusia itu adalah apa, saudara? 바로 선한 말을 따먹지 말라는 겁니다. Jangan memakan buah baik dan jahat. 아담과 이브가 그 아담스 애플 선한 말을 따먹음으로써 결국 죄를 짓게 된 겁니다. Karena jatuh dosa telah memakan yang melanggar perintahnya. 선한 말을 따먹지 않는 동안에만 에덴 동산에서 하나님과 동행을 Kalau tidak memakan yang buah pengetahuan dan pengetahuan yang baik dan jahat, itulah baru bisa tinggal bersama dengan Allah dan manusia. 그것을 따먹음으로써 죄로 말미암아 하나님과 인간이 하게 되었어요. 하나님과 인간이 분리되었습니다. Ya, terpisah antara Tuhan sama manusia karena melanggar peraturan. 인간 편에서는 선한 말을 따먹은 이후에 불행, 고통, 질병, 죽음, 각종 곡생, 가난 이런 것들이 인간 편에 다 내려오게 됐습니다. Ya, telah terpisah antara Tuhan sama kita, manusia. Jadi ada kebinasaan, miskin, yang tidak bahagia, dan segala kebinasaan muncul. 하나님 편에 가게 된 것은 행복, 축복, 질서, 건강, 이런 사랑, 자유 이런 것은 전부 하나님께 속하게 됐습니다. Ya, memiliki Tuhan itu adalah bagaimana bebas, bahagia dan sehat. Ya, segala berkat adalah memiliki Tuhan sebenarnya. 에베소서 2장 1절에 보면 그 이후에는 인간은 죄 아래 머문다고 했습니다. Ya, Efesus pasal 1 ayat saya lupa, tapi yang dia setelah melanggar dosa itu semua hidup di dalam dosa. 그래서 사람이 신의 세계
신의 세계에 이르기 위해서 노력을 하기 시작했습니다. Setelah itu manusia mau pengen mendekati kepada Tuhan. 인간 스스로가 신의 세계로 올라가도록 노력하는 것을 학문적으로는 철학이라고 합니다. Nah, bagaimana manusia mendekati kepada Tuhan itu namanya bahasa yang lain itu filosofis. 철학에서는 바로 이데아의 세계라고 합니다. Nah, itu adalah di dalam bahasa filosofi itu adalah dunia idealis. 그리고 불교에서는 해탈하는 세계라고 합니다. Ya, kalau bahasa Buddha itu adalah bagaimana hetal maksudnya keluar dari kemanusiaan itu. 야, 문학적으로는 진리의 세계라고 합니다. Nah, kalau dia budaya bahasa yang lain itu adalah dunia kebenarannya. 성경적으로는 천국이라고 합니다. Nah, kalau bahasa rohani itu adalah surga. 무언가 해탈하는 세계가 있고 진리의 세계가 있고 이데아의 세계가 있고 천국이 있는데 이것을 인간적인 노력으로 올라가는 것을 자연계시라고 합니다. 자연적. Bagaimana caranya untuk mendekati kepada Tuhan seperti berkat atau sehat atau ideal atau bahagia itu namanya wayu natural atau wayu di normal. 네, 그래서 종교를 크게 둘로 나눕니다. 자연 종교와 계시 종교로 나누어집니다. Kalau agama ada dua macam, itu adalah wayu normal atau wayu spesial. 계시로 나눈다면 자연 계시가 있고 특별 계시가 있습니다. Ya, itu kalau wahyu itu adalah spesial dari Tuhan atau natural telah melihat dunia ini sudah. 자연 계시라는 것은 자연 종교라는 것은 인간이 노력을 해서 신의 세계를 찾아가는 겁니다. Bagaimana caranya manusia berusaha mencari Tuhan, itu adalah wahyu yang normal sudah. 그래서 불교에서는 이것을 보행이라고 합니다. Ya, kalau bahasa Buddha itu adalah menderita supaya mendekati kepada Tuhan. 문학적으로는 많은 책을 읽음으로 여기를 찾아갈 수 있다고 합니다. Kalau saudara mulia membaca buku-buku yang segalanya, ya itu juga bisa menyampaikan ke arah ke situ. 그러나 지금까지 책을 통하여서 영원한 세계를 발견한 사람이 없고 불교적으로 보행을 해서 영원한 세계를 찾은 사람이 없습니다. Jadi segala agama dan buku-buku tidak bisa menyampaikan di dunia Tuhan, saudara. 그래서 자연 계시는 뭐냐면은 여기는 봄, 여름, 가을 이런 데가 없으니까 예를 들어서 한국식으로 하면 봄에 사과가 꽃이 동시에 피고 진달래가 동시에 탁 피고 겨울에는 눈이 동시에 내립니다. Kalau wahyu natural itu adalah kalau di sini nggak ada satu musim, tapi kalau Korea jadi bunganya blossom dan ada daun-daunnya jatuh dan berwarna dan salju, itu namanya melihat natural, itu adalah wahyu natural. 아침이 되면 해가 동쪽에서 날마다 뜨는 거. Ya, kalau setiap hari melihat jadi mataharinya terangnya, itu juga namanya wahyu natural. 그것을 자연 계시라고 합니다. Itu adalah wahyu yang natural kalau melihat dunia ini. 그래서 자연 종교를 통해서는 이건 인간이 노력하는 건데 아무도 이 세계를 발견한 사람이 없습니다. Sampai saat ini manusia tidak pernah menyampaikan ke ilahi atau dunia, maksudnya dunia Tuhan pun nggak nyampe, nggak pernah. 유교도 불교도 전부 다 인간의 종교죠. Ya, segala agama yang lain juga itu agama manusia sebenarnya. 종교라고 할 때 종교에는 정의가 있습니다. 종교에는 릴리지언은 첫째로는 영혼 문제를 해결해야 되고, 아시겠어요? Ya, kalau agama yang penting sekali harus mencari untuk jiwanya ini bagaimana caranya ini. 둘째로는 내세 문제를 해결해야 되고, Ya, kalau dua masa depan atau hidup telah mati, apa yang kita menyampaikan ke situ seperti gimana, itu kita harus mencari solusinya bagaimana. 셋째로는 죄 문제가 해결되어야 종교라고 합니다. Ketiga, harus mencari solusi untuk dosa. Nah, ini 1, 2, 3 mencari solusi yang baik, itu namanya agama yang sangat baik. 종교란 영혼 문제, 내세 문제, 죄 문제가 해결되었을 때 종교라는 단어를 붙입니다. Jadi agama itu penting sekali, saudara, untuk bagaimana untuk yang masa depan telah mati,
keduanya bagaimana jiwa, bagaimana untuk masa depan yang 1, 2, 3 harus mencari solusi. Itu namanya kita agama. 그렇다면 불교를 적용할 때는 불교는 영혼 문제 해결이 내세 문제가 육계라 그래가지고 계속 윤회하기 때문에 안 되고 죄 문제도 불교에서 해결해 줄 줄 없습니다. Buddha, agama Buddha juga bisa mencari jiwa dan untuk masa depan telah mati itu juga mereka sudah cari solusinya sebenarnya. 그래서 불교는 종교가 아니고 철학입니다. Nah kalau oleh karena itu Buddha, agama Buddha itu adalah bukan agama, tetapi ini adalah kita filosofi sebenarnya. 유교는 철학도 아니고 종교도 아니고 유교는 학문입니다. Nah kalau agama Cina seperti Yugyo, saya bahasanya lupa, tetapi ini bukan untuk filosofi atau itu bukan agama, itu hanya semacam belajaran. 비교 종교론을 공부하면 그렇게 나옵니다. Nah kalau ya maksudnya agama comparison seperti saudara akan belajar seperti itu. 그래서 일반 종교, 자연 종교에서는 신을 찾을 수가 없습니다. Kalau biasa natura, maksudnya biasa wayu biasa itu kita bisa mencari Tuhan sebenarnya. 그렇다면 계시 종교가 무엇이냐? Bagaimana agama wayu sebenarnya? 계시에는 두 가지가 있습니다. 일반 계시가 있고 특별 계시가 있습니다. Ya wayu itu adalah dua macam, wayu normal dan wayu spesial. 일반 계시라는 것은 하늘에서 눈이 내리고 하늘에서 비가 내리고 그걸 보고 신이 있는 것을 찾아가라. 그걸 일반 계시라고 Jadi wayu biasa itu betul-betul hujan turun tadi setelah melihat salju, oh ini adalah benar-benar itu oleh kuasa oleh Tuhan. Nah itu yang biasanya kita namanya wayu biasa. 특별 계시라는 뜻은 Nah itu yang wayu yang spesial saudara. 여기 어떤 신의 세계가 있는데 이 신의 세계에서 누군가가 우리에게 나타나서 신의 세계를 설명해 주면은 우리가 알 수가 있습니다. Jadi wayu spesial itu adalah Tuhan turun sendiri ke dunia setelah itu menjelaskan bagaimana untuk agamanya yang baiknya seperti apa. Nah itu yang namanya wayu yang spesial. 그래서 특별 계시는 두 가지가 있습니다. Nah wayu spesial ada dua macam sebenarnya. 첫째로는 예수 그리스도, Nah yang pertama Tuhan Yesus Kristus. 둘째로는 알키타. Nah itu adalah Alkitab. 이 두 가지를 특별 계시라고 합니다. Nah itu dua macam itu adalah wayu spesial. 특별 계시라는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 나라가 있다는 걸 확신할 수 Nah, 있습니다. setelah percaya Yesus Kristus bisa percaya Tuhan ada di dunia ini. 그리고 성경을 읽음으로써 하나님 내세에 대해서 확실하게 발견할 수 Jadi 있습니다. dalam membaca Alkitab bisa ketemu atau bisa tahu Tuhan ada di dunia ini. 그래서 이 특별 계시를 통해서 예수님 하나님 나라가 있다는 걸 우리에게 와서 설명을 해주셨습니다. Nah, karena wayu spesial itu Tuhan sendiri turun Yesus ke dunia supaya mengetahui tentang wayu spesial di dunia ini. 그것이 바로 성탄절입니다. Nah itu adalah hari Natal sebenarnya. 그리고 성탄절이 어제는 오순절이었습니다. Nah kemarin saudara hari Pentakosta sebenarnya. 기독교에는 4대 절기가 있습니다. Sekarang merayakan empat musim, merayakan agama Kristen. 성탄절, 부활절, 그리고 오순절, 감사절. Ya, jadi hari Natal dan hari Paskah dan hari Pentakosta dan hari Thanksgiving Day. 그리고 칼날이가 있습니다. 교회는 칼날. Oh, jadi ada Color Day. Saya nggak tahu ya, dia tahu ya color. Kita mengerti color day. 성탄절에는 붉은색. Ya, kalau hari Natal ya pakai tasnya harus warna merah. 붉은색 네타이나 붉은색 옷이나 붉은색 스카프 같은 거. Warna merah pakaiannya saudara yang seperti itu adalah artinya sih. Ada artinya. 고난 주간에는 블랙데이. Ya kalau hari menderita ya ini adalah tasnya hitam. 블랙 넥타이, 블랙 옷. Ya, jadi tasnya hitam dan baju yang hitam saudara. 그 부활절은 화이트데이. Nah kalau hari Paskah ya warna putih sebenarnya. 부활절 때는 흰 넥타이, 아니면
아니면 흰 옷, 흰 스카프. Dasi yang putih dan dasi bajunya putih juga sih. 그리고 감사절은 화려하게 풀컬러로 입으셨습니다. Dari hari terima kasih itu adalah colorful itu karena apa? 컬러풀. 이렇게. 그래서 그렇게 입는 게 있는데 어제는 오순절이었기 때문에 오순절은 레드데이. Ya karena kemarin hari Pentakosta saudara harus pakai warna merah. 검은 넥타이나 검은 옷은 오순절 때는 그는 초상집에 갈 때 입는 거죠. Karena hitam, nah itu sebenarnya kemarin nggak boleh pakai. 그래서 예수를 믿음으로 성경을 통하여서 하나님 나라를 확실하게 알 수가 Jadi 있습니다. karena percaya Yesus Kristus atau membaca Alkitab bisa tahu Tuhan ada di sini sekarang. 창세기부터 요한계시록까지 66권 전체 속에서 전체의 핵심을 한 단어로 말하면은 무엇을 위해서 기록되어 있겠어요? Saudara-saudara mulai kejadian sampai Wahyu yang 66 buku yang satu hakikat yang penting sekali itu adalah seperti apa yang tadi. 66권을 전체적으로 핵심 단어 하나만 먹어라. Coba mencari satu hakikat bahasa yang satu yang perkataan ini dari kejadian sampai Wahyu itu seperti apa, saudara? 66권 성경은 무엇을 위해서 기록되어 Untuk 있겠어요? apa Alkitab menulis itu? 상금이 안 걸려서 Karena uang hadiahnya nggak ada, saudara nggak siap untuk menjawab. 알면은 20만 루피 드릴게요. Kalau tahu saya memberi 200.000. Nah, saya ulang lagi mulai kejadian sampai Wahyu penting yang bahasa satu, perkataan yang satu, yang hakikat itu seperti apa? 66권 성경 무엇을 위해서 기록했어요? Hah? Coba suara sedikit besar. Hah? 마이크를 Yesus menebus manusia dari dosa. 예수 그리스도가 모든 죄를 사하기 위해서 예수가 오신 것을. 복음적으로는 그 대답이 맞는데 야, 66권의 핵심은 아닙니다. Ya benar, tetapi bukan yang 100% yang benar. 예, Yang satu lagi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 예수님이 길이요 진리요 예, 생명이다. 틀렸습니다. Bukan benar tapi nggak benar. 예, 큰 소리로 아니 마이크 앞서서 큰 소리로 Ya, suara 많이 듣고 있습니다. Untuk menyatakan kebenaran kepada umat manusia. 하나님의 진리를 알려주기 위해서 그 하나님의 진리가 뭡니까? apa itu kebenaran itu adalah apa? Kebenaran akan keselamatan dari Tuhan dan hidup yang kekal. Ya nggak usah panjang, harusnya satu untuk 구원을 주기 위해, 구원을 받기 위해서. 무엇 때문에 그 구원을 받아요? Untuk apa harus keselamatan manusia ini? Untuk manusia memperoleh hidup yang kekal. 영원한 삶을 위해서. 예, 30만 루피아가 휴거된 것 같습니다. Ya, uang 200.000 terbang ke bumi dan langit. 예, Ya, 아니야, 너무 많이 너무 많이 큰 소리로. suara sedikit kasih. Ya. Master plan Allah, rencana besar Allah, yang besar dalam kita. Ini bahasa lu atau bahasa sekali. Rencana besar Allah. rencana besar Allah. 하나님의 위대하심을 알려주기 위한. 모든 대답들이 부분적으로는 맞는데 야. 66번 성경에서 이걸 위해서 기록했는데 Ya, saudara menjawab itu parowo. Jadi semua benar, tetapi enggak sempurna, saudara. 그게 마이크 없어서 Ya, dalam perjanjian lama berbicara tentang Yesus dinubuatkan, sedangkan dalam perjanjian baru berbicara tentang pengamatan nubuat Ya, Yesus Kristus ya. yang datang untuk Ya. mati, untuk menebus dosa manusia, bangkit dan naik ke surga dan menyediakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. 야, Kalau panjang sekali saya belum ingat. 오케이, 라스트. Terakhirnya yang di belakang. 야, 라스트. 큰 소리. Suara besar, pelan-pelan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
kau sama 심지어는 어떻게 세상을 저런 사랑하사 salah tapi ya satu yang terakhir inti dari kejadian sampai wahyu itu ialah klimaksnya di Injil, bagaimana Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama datang ke dalam dunia untuk menebus umat pilihan. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주시고 구원을 받기 위해서 66권에 수고하셨습니다. 틀렸습니다. Terima kasih. Ya, maksudnya apa yang pertanyaannya mulai kejadian sampai wahyu satu bahasa yang hakikat yang itu adalah seperti apa yang tadi. 진짜 됐어요. Ya, di dalam perjanjian lama akan tentang nubuat-nubuat. Terus di dalam kitab Wahyu adalah kesimpulan dari semua Alkitab. Di situ semua terjadi. Buka dulu, coba bahasanya kurang. Pelan-pelan. Di kitab Kejadian adalah tentang di seluruh kitab PL adalah tentang nubuat. Dan di dalam kitab Wahyu adalah kesimpulan semua Alkitab. Tujuannya di kitab Wahyu. Tujuannya apa? Satu aja. Tujuannya adalah tentang penggenapan, tentang keselamatan dan penggenapan. Pesta selamatan. Ya, Pesta selamatan. iya. 우리가 구원을 지금 대답하면서 부분적으로 봤는데 야. 66분 핵심은 아니에요. ya maksudnya saudara yang menjawab itu adalah part of what is correct, tapi bukan sempurna, bukan yang perfect. 예수님이 이 세상에 오신 이후 예수님이 오셔서 죄를 지시고 우리를 구원하시려고 하는 그 모든 것은 한마디로 말하면은 The Kingdom of God, 하나님 나라입니다. Nah, saudara, Yesus Kristus datang dunia ini dan untuk yang mati dan bangkit dan yang jalan dan kebenaran segala tujuannya untuk membangun kerajaan Allah. 여러분들이 대답한 것은 대자로 복음의 핵심을 이야기해 Nah, 주셨습니다. saudara menjawab itu hakikat Injil itu yang benar. Tapi maksud yang pertanyaannya mulai kejadian sampai wahyu itu adalah sebenarnya bagaimana bisa membangun kerajaan Allah dunia. 66권의 핵심은 하나님 나라입니다. Jadi 66 buku itu adalah hakikat atau esensi itu adalah kerajaan surga. 그 하나님 나라를 알리기 위해서 예수님이 이 세상에 오셨습니다. Supaya memberi kepada kita atau memberi kepada manusia, jadi bagaimana kerajaan Allah ini harus maksudnya sampai mulai 66 buku semua yang tentang itu yang menjelaskan. 그리고 그 하나님의 나라로 우리를 인도하시려고 예수님이 십자가를 지신 겁니다. Ya, bagaimana saudara mengerti kerajaan Allah sampai memikul salib? 그러니까 이 하나님 나라로 가는 방법은 인간이 하나님 나라로 가는 방법은 오직 십자가밖에 없습니다. Nah, caranya bagaimana manusia ke arah kerajaan Allah itu adalah hanya yang satu, itu adalah salib. 그래서 요한에서 14장 6절에서 나는 길이요 진리요 생명이니 Oleh karena Yohanes pasal 14 ayat itu saya adalah hidup dan benar dan jalan. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Melainkan saya, jadi tidak bisa menunjukkan ke kerajaan Allah. I am the way. 이 인간이 하나님께로 가는 방법은 the way. 이 한 가지 방법. Jadi manusia bisa ke kerajaan Allah atau Tuhan jalan. Saya adalah jalan. Maksudnya salib, tetapi Yohanes pasal 14 saya adalah jalan. I am the truth. 이것만이 진실이고 진짜가 Ini adalah kebenarannya. Ini enggak ada yang lain. Hanya itu aja kebenarannya. I am the life. 예수님의 생명을 가진 자만이 하나님 나라에 갈 수 Siapapun juga 있습니다. memiliki Yesus Kristus itu adalah maksudnya hidup. Ya, oleh karena itu barang siapa percaya Yesus Kristus bisa jalan arah ke atas. 요한복음 14장 6절 그대로 진리를 적용하면 이 세상에는 어떤 종교를 믿고서도 천국에 들어갈 수가 없습니다. Dunia yang agama apapun juga tidak bisa masuk ke kerajaan Allah.
오직 예수 그리스도 외에는 다른 구원받을 수 있는 길이 없다고 Jadi 했습니다. akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Tuhan. 사도행전 4장 12절이었습니다. 12절. 그러니까 사도행전 4장 12절에 예수 그리스도 외에는 다른 것으로는 구원받는 방법이 없다고 했습니다. Ya, maksudnya kisah para rasul pasal 4 ayat 2 tanpa atau melainkan Yesus Kristus tidak bisa ke arah kerajaan Allah. 그래서 예수 그리스도만 믿어야 구원을 받을 수 Oleh karena 있습니다. itu hanya cara yang terbaik bagaimana bisa percaya Tuhan, itulah cara yang terbaik untuk diselamatkan. 그런 면에서 여러분들은 굉장히 복을 받은 사람들입니다. Sebenarnya saudara menerima berkat luar biasa karena saudara sedang berderita dalam jalan yang benar. 세상의 수많은 종교 중에 바로 예수님을 여러분들이 믿었기 때문에 Oleh 그렇습니다. karena dari yang segala agamanya banyak tertinggal di dunia, tetapi saudara, Yesus adalah jalan yang terbaik. 성경적으로는 여러분들이 예수님을 믿는 게 아니고 하나님이 여러분들을 불렀다고 Menurut 했습니다. teologi sebenarnya bukan saudara percaya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan memilih saudara. 이사야 43장 1절에 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 했습니다. Dari Yesaya pasal 43 ayat 1 adalah Tuhan memilih saudara, Tuhan memanggil saudara. Oleh karena itu saudara adalah umat saya. 고린도전서 6장 19절에 내가 너를 피로 값을 주고 샀다고 했습니다. Korintus pasal saya lupa di belakangnya, tapi Tuhan membeli darah melalui darah Yesus Kristus untuk memilih saudara. 그래서 하나님은 우리들에게 You are not your one, 너는 너의 것이 아니고 나의 것이라 했습니다. Oleh karena saudara adalah milik Tuhan sebenarnya. 그리고 여러분들이 이건 이제 이거 외인데 야, 성경을 최소한도 100번은 읽으셔야 됩니다. Saudara sebagai orang menjadi hamba Tuhan atau orang yang studi teologi, menurut saya 100 kali harus membaca Alkitab. 내 아들도 목회를 하는데 나는 성경을 볼펜으로 창세기부터 계시록까지 신대원의 시험 칠 때 다 썼다 할 정도로 외웠습니다. Jadi ya anak saya juga hamba Tuhan, tetapi dia menulis mulai Kejadian pasal Wahyu berapa kali-kali. 근데 66권 제목 외우는데 나가 불과 소수였습니다. Jadi tadi saya lihat Kejadian sampai Wahyu hanya nama Alkitab, maksudnya nama buku aja agak sedikit ya bingung. 평생을 성경을 가지고 먹고 살아야 할 여러분이 성경 제목도 모르는데 이게 말도 안 됩니다. Saudara hidup dengan Alkitab, mati juga dengan Alkitab, bagaimana tidak bisa membaca 12 suku pun juga belum bisa ingat. 그리고 성경 100권도 아니고 무슨 성경 가지고 Kalau 아무도 tidak 안 지금 membaca 100 kali pun juga belum, bagaimana bisa mengajar firman Tuhan. 만약에 창세기부터 계시록까지가 너무 길면은 신약이라도 꼭 100번은 읽으셔야 Ya, 됩니다. saudara-saudara, kalau Kejadian Wahyu sampai Kejadian sampai Wahyu terlalu panjang, ya menurut perjanjian baru 100 kali harus membaca. 성경은 100번을 읽고 나면은 제가 왜 이 말을 강조했는지를 아시게 될 겁니다. Karena saudara telah 100 kali membaca, baru ingat kenapa saya menegaskan harus 100 kali harus membaca, saudara. 굉장히 놀라운 세계가 전개될 겁니다. Karena saudara telah 100 kali membaca, baru bisa maksudnya dunia yang ajaib, saudara. 성경 100번 읽지 않았으면은 이 시간에 질문할 자격도 없습니다. Kalau saudara masih belum membaca 100 kali, sebenarnya pertanyaan apapun juga saudara tidak layak 성경을 kepada 원할 자격도 없고요. tidak ada untuk layak untuk menanyakan tentang teologi sebenarnya. 일반 학문에서는 자기가 남 앞에서 발표하기 위해서는 적어도 자기가 전공 주식 같으면 주식에 대해서 경제 같은 경제에 대해서 최소한도 책을 1000권 이상을 읽고 난 뒤에 남 앞에서 말하라 그랬어요. Jadi saudara-saudara, kalau orang-orang bisa menjelaskan tentang mata kuliah, kalau saudara tidak membaca 100 atau 1000 kali membaca, tidak layak untuk menjelaskan tentang apapun juga sebenarnya. 창세기부터 계시록까지 다 외울 수는 없어도 그리고 내용은 창세기 1장부터 계시록까지 다 알 수는 있어야 됩니다.
Nah, saudara tidak mengingat kejadian sampai Wahyu, tetapi saudara harus mengerti atau mengetahui apa isinya di dalam Alkitab dalam buku saudara. 신약 성경이라도 꼭 100번 읽으셔야 돼요. Saudara tolong membaca perjanjian baru sampai 100 kali minimum. 100번 읽고 나면 여러분들이 어디 가든지 존경을 받고 기적이 Kalau 나타나고 saudara telah membaca 100 kali, semua orang hormati kepada saudara dan saudara bisa menjadi waktu khotbah sangat luar biasa. 아니면 고생하는 지극히 평범한 목회자밖에는 안 됩니다. Kalau tidak saudara, hamba Tuhan seperti biasa aja. Yang orang-orang seperti biasa, jadi tidak menjadi spesial. 성경 몇 번 이상 읽으라고요? Saudara-saudara, tadi saya bilang berapa kali membaca Alkitab saudara? 그런데 만약에 성경을 100번 이상 못 읽으려면은 지금부터 말하는 걸 체험하시면 됩니다. Nah, kalau saudara, saya masih belum dereng membaca, belum maksudnya dereng sempurna saudara. Kalau begitu mulai sekarang coba konsentrasi, itu sama hasilnya dengan 100 kali saudara. Amin saudara. 하나님과 인간 사이는 뭐가 문제입니까? Ya, antara Tuhan sama manusia itu tengah-tengah masalahnya apa saudara? 죄. 결국 이 죄 문제가 해결되면 다 해결됩니다. Nah, kalau saudara masalah tengah-tengah yang masalah dosa, kalau saudara mencari solusi yang terbaik, ya kemungkinan saudara seperti membaca 100 kali. 암살 28장 13절에 보면은 죄가 있으면 하는 모든 일에 형통하지 않는다 그랬어요. Kalau Amsal 28 ayat 13 saya membaca itu saudara, di situ ada oleh karena tengah-tengah dosa tidak bisa berhasil apapun juga. 왜 어렵고 왜 힘들고 왜 가난하고 왜 뭐가 없느냐 죄 문제 때문에 그렇습니다. Karena kenapa miskin menjadi miskin? Kenapa ada masalah? Kenapa menderita sesuatu? Karena di tengah-tengah ada dosa. 죄가 해결되면 성경적으로 형통하게 되어 있습니다. Kalau menurut Alkitab, kalau saudara mencari solusi untuk tentang dosa, segala perjalanan saudara akan berhasil. 예레미야 5장 25절에 보면은 Yeremia pasal 5 ayat 25. Bisa? Oke. Yeremia pasal 5 ayat 2. 하나님으로부터 온갖 좋은 것들이 너희들에게 내려오는데, 여기는 사람 위 내려오는데 죄가 가로막았다 그랬습니다. Nah, karena Tuhan sudah menyediakan segala berkat kepada manusia, tapi tengah-tengah ada dosa. 수도원에서 수돗물이 한없이 내려오면 집에서 꼭지를 잠그어서 물이 안 나온다는 겁니다. Kalau saudara di rumah, jadi mengalir air, tengah-tengah kuncinya saudara sudah tutup, jadi airnya tidak bisa mengalir. 전기 회사에서는 전기를 우리에게 보내주는데 여기서 전기를 끊었다는 거죠. Nah, karena PLN saudara siap untuk strumnya sampai di sini, tapi karena terputus dari kabelnya, apa artinya untuk strum yang begitu banyak? 좋은 스탠드 에어컨이 4대나 있는데 지금 제가 옷이 빠져졌어요. Karena ada AC-nya sampai 4, tapi saya sudah basah oleh karena keringat. Apa artinya AC 4 yang begitu mahal? 지금 전기가 끊겨서 그렇습니다. Apakah masalah elektriknya terputus dari PLN atau belum nyambung? 그렇다면 하나님으로부터 온갖 좋은 것들이 내려오는데, Nah, kalau begitu saudara, segala berkatnya Tuhan sudah menyediakan kepada saudara, tapi 온갖 좋은 것이 무엇이겠어요? segala berkat itu seperti apa saudara? 사람마다 다 다를 겁니다. Ya, tergantung manusia apa yang saudara sukanya. 고칠 수 없는 병에 걸린 사람의 좋은 것은 Kalau 무엇이겠어요? orang penyakit yang paling terbaik itu adalah apa saudara? 예, 건강한 몸 회복하는 거예요. menjadi sehat saudara. 경제적으로 굉장히 가난한 사람은 물질적으로 부유하게 되는 Saudara 겁니다. sedang menderita ekonomi, apa yang terbaik saudara itu adalah menerima berkat. 어린이 소원, 학생들 소원, 어른 소원이 다 다를 Ya, 겁니다. karena tergantung manusia keinginannya berbeda saudara. 사업하는 사람 소원이 다를 거고요. 사업하는 사람. Nah, orang bisnismen juga tergantung bisnis atau dia bisnis sedang seperti apa, mungkin keinginannya berbeda saudara. 여러분들도 또 소원이 각각 다 다를 Kemungkinan 겁니다. saudara juga keinginannya atau harapannya berbeda. 그 모든 좋은 것들이 하나님부터 내려오는데 결국에는 내게 안 왔다는 거예요. 이게. Nah, maksudnya Tuhan sudah menyediakan segala berkat, tetapi masih saudara belum menerima ini.
여러분들이 기도 제목이 있을 텐데 그 기도는 드렸는데 내게 지금 응답이 Pokok doanya sudah naik sampai ke atas Tuhan untuk menyediakan mau turun, tetapi belum siap, saudara. 왜요? 죄가 가로막았다 그랬어요. Karena tengah-tengah ada dosanya. 그래서 이 죄의 문제를 처리하지 않으면 평생을 Kalau saudara tidak mencari solusi tentang dosa, selama-lamanya akan menderita. 그래서 중세 시대 때 수도사들은 이런 훈련을 했습니다. Ya, apa tengah-tengahan saudara, jadi mereka pendeta seperti latihan seperti ini. 바로 여러분들처럼 구도자 진리를 추구하는 사람을 얼마나 바꾸면 목회자들 이 수도사들은 다 이 3단계 훈련을 거쳤습니다. Nah, oleh karena itu abad ke pertengahannya mereka ada 3 step mereka latihan. 첫째로는 파라게이터. Ya, itu namanya paragator, itu artinya belum tahu ya, saya dia belum cerita. 파라게이터는 자기 마음속에 몸속에 들어있는 죄를 철저하게 끄집어내는 거, 그 얘기 운동입니다. Jadi maksudnya bertobat karena di dalam apa yang kesalahannya itu keluar, saudara. 이런 걸 위해서 평생을 바쳤습니다. Jadi dia seluruh hidup selalu dia keluar atau bertobat apa di kejahatan yang ada di dalam hati. 과학적으로는 사람의 기억력은 대략 5살 이전 이후부터입니다. Kalau manusia keinginan, maksudnya manusia ke memori itu adalah sebelum 5 tahun baru ingat. 그래서 시간을 내어서 내가 기억나는 한 최소한 어릴 때까지 죄를 철저하게 긁어내는 거예요. Coba saudara mengingat mulai anak kecil apa yang berbuat salah, berbuat dosa, coba ingat, ya itu semua bertobat mulai anak kecil apa yang kesalahan. 제가 굉장히 충격을 한국에서 1월달에 산꼭대기에 비닐봉지 하나 들고 기도하러 갔습니다. Ya, mulai jadi kalau Korea itu sangat musim dingin, tetapi saya naik gunung untuk berdoa yang pakaiannya sangat tipis. 왜냐하면 비닐봉지 속에 들어가면 바람이 불어도 비닐봉지 안에는 바람이 안 Ya, 불어요. karena ya plastik di dalamnya karena anginnya nggak ada tadi ya agak lumayan hangat. 그리고 비가 와도 그 봉지 속에 들어서 입구를 쥐고 있으면 비가 안에 안 들어가요. Kalau hujan pun juga kalau di dalam plastik kalau tidak begitu dingin. 눈이 올지라도 괜찮고요. Walaupun hujan pun juga tidak dingin karena saya sudah masuk di dalam plastik. 비닐봉지 하나 들고 산꼭대기에 올라갔어요. Jadi saya membawa satu plastik, saya naik ke puncak untuk berdoa. 그리고는 21일 동안 금식 기도를 했어요. 20 hari saya berpuasa. 일주일에 물 한 병씩 마셨어요. Satu minggu 1 botol saya minum air. 내 친구 목사가 가져다 줬습니다. Nah, 물은 내 친구 갖다 ya, 줬어요. karena teman saya membawa 1 botol air. 그런데 오직 한 가지 죄 위해서만 회개를 했습니다. Nah, waktu itu di dalam 20 saya yang satu kesalahan, satu dosa saya bertobat. 예를 들어서 내가 평생에 거짓말을 하지 않겠다. Ya, pertama saya menjawab kepada Tuhan, saya tidak akan membohong. 그래서 거짓말하는 것을 어렸을 때부터 생각나는 것은 21일 동안 회개했습니다. Apa yang saya ingat yang pembohong ya itu yang mulai anak kecil sampai dewasa itu saya semua bertobat. 노트에 일일이 적어봤는데 첫날은 굉장히 많이 적었습니다. Pertama hari pertama saya menulis apa yang kesalahannya, tapi banyak sekali saya kesalahannya. 둘째 날 또 적었습니다. Hari kedua juga saya menulis. 열흘이 지나니까 죄 짓는 게 생각 안 Ya, 났습니다. setelah 10 hari tidak ingat lagi. 15일이 지나니까 또 생각이 났습니다. Setelah 15 hari lewat baru ingat lagi apa yang ingat saya menulis di buku. 21일 동안 금식하면서 다 적어놓으니까 이제는 진짜 생각 안 났습니다. Jadi setelah 20 hari saya sudah lewat, tapi baru benar-benar tidak ingat lagi apa yang kesalahan 그래서 saya. 이 죄는 내가 하나님 앞에 다 Ya, 용서받았다. saya kira sudah ampuni dosa karena saya sudah menulis. 그런데 한 달이 지났는데 또 생각이 Nah, 났습니다. setelah 1 bulan lewat, tapi masih ingat lagi apa yang kesalahan anak kecil. Waktu 그 파랑이를 이 중세 시대 때 수도사들은 이 부분을 굉장히 음하게 Ya, 다스렸어요. karena hari maksudnya abad pertengahan mereka sangat sensitif apa yang parageto ya itu yang mereka benar-benar melakukan. 저는 어렸을 때부터 하나님을 체험하고 살아계신다는 걸 확실하게 느꼈기 때문에 특별하게 저는 죄진 적이 없습니다. Ya, karena saya mulai anak kecil, ya memang ya saya ikut gereja, saya bertobat luar biasa. Oleh karena itu saya mulai anak kecil tidak ingat apa yang berbuat salah atau berbuat dosa. 내 의식적으로는 거짓말을 하거나 남의 물건을 훔치거나 화를 내본 적은 Di 없습니다. dalam ya maksudnya di dalam consciousness saya tidak pernah saya berbuat dosa di dalam hati saya. 왜냐하면 거짓말을 한번 하고 남의 물건 하나 훔침으로써
평생을 나는 그 죄를 지었다는 낙인이 찍히기 싫어서 저는 그렇게 하지 않았습니다. Saya tidak menyukai karena telah berbuat dosa. Kemungkinan sampai umur hidup masih ingat apa yang kesalahan itu. Saya tidak mau berbuat dosa. Oleh karena itu saya tidak suka berbuat dosa. Mulai anak kecil saya. 잘못했으면 차라리 잘못했다 말하고 몇 대 두드려 맞는 것이 회개되는 그런 Kalau kesalahannya apapun juga saya minta maaf. Jadi kalau dia memukul saya, ya monggo, lebih bagus daripada dosa-dosa semua terus menerus saya masih ingat. 그래서 제가 여러분들처럼 신학대학교 2학년 때 기도했습니다. Nah setelah seperti saudara, ya semester 4 saya mulai perjanjian, maksudnya janji kepada Tuhan. 하나님 저도 죄인이니까 Tuhan, saya ini yang benar-benar orang dosa. 저는 죄 지은 것이 생각이 나지 않습니다. Saya sebenarnya tidak ingat lagi apa yang berbuat dosa. 저는 어렸을 때부터 밥을 먹는 것보다 굶는 걸 금식기도를 더 많이 Mulai 했습니다. anak kecil berpuasa, hari berpuasanya lebih banyak daripada makan. 사람들이 죄를 잘 때, 사람들이 잠을 잘 때 반드시 누워서 베개를 머리에 대고 자는 걸 나는 이해를 못했습니다. Kadang-kadang saya tidak mengerti kenapa manusia waktu tidur ini apa itu namanya selimut batang, ya batang. Saya nggak mengerti kenapa ini pakai batang. 그렇게 반드시 누우면 배가 땡겨가지고 배가 고파서 잠을 못 잤습니다. Karena waktu itu saya anak kecil karena laparan itu luar biasa. Jadi oleh karena itu saya tidak bisa tidur kalau pakaian bantal ini. 그래서 그다음부터는 베개를 누르고 엎어져 자면 잠이 왔습니다. Setelah waktu tidur gimana caranya yang bantalnya taruh di mulut ini supaya tidak merasa lapar baru bisa tidur. 그렇게 못 살고 가난했습니다. Saya waktu anak kecil saya sangat parah untuk maksudnya kemiskinan dan kelaparannya. 잘 먹었으면 장성교사님이나 윤 목사님처럼 피부가 하얄 텐데 못 먹어서 제가 Kalau anak 생각합니다. kecil saya makannya baik, saya seperti ganteng seperti bisa jaga. 근데 지금은 저는 어느 정도 잘 살 것 같아요. Ya, saudara-saudara coba bayangkan apakah saya masih kaya atau miskin seperti anak kecil. 어제도 어떤 교회 가서 교회를 건축하는데 3억 5천만 원 드는데 제가 2억 5천만 원 헌금하겠다고 하고 왔습니다. Ya, kemarin saya ada melihat gereja salah satu yang sangat miskin, tapi saya janji saya akan membantu gereja ini. 그리고 한국에서 목사 중에는 우리 집이 가장 좋습니다. Ya, karena di Korea, jadi kemungkinan pastori seluruh Korea hamba Tuhan rumah saya paling terbaik. 우리 집은 6층입니다. Karena lantai 6 rumah saya. 와이프하고 딱 둘이 삽니다. Ada tinggal dengan istrinya. 그러니까 이제 여러분 제가 하나님 앞에 저도 죄인입니까라고 기도를 3번 정도를 간절하게 했더니 영감이 내려오기를 그렇다면 내가 너 죄 지은 것을 보여주겠다고 했습니다. Nah, setelah saya bertobat, jadi Tuhan memberi penglihatan di dalam mimpi kalau mulai anak kecil berbuat dosa seperti apa dia memberi kepada saya. 그래서 기도하는 도중에 내가 나타났습니다. Nah, setelah di dalam waktu berdoa di dalam penglihatan saya melihat saya sendiri. 그래서 지금부터 내가 너의 지은 죄를 검은색 그리고 빨간색으로 점을 찍는데 큰 죄는 좀 크게 찍고 작은 죄들은 적게 찍겠다 하면서 발바닥부터 점을 찍기 시작했습니다. Nah, mulai waktu itu Tuhan tanda maksudnya dosa yang besar, tanda yang besar, tanda yang dosa yang kecil, tanda yang kecil. Oleh karena itu dia memberitahukan kepada saya segala dosa mulai dari pelapak ke lapak. 그래서 몇 년, 며칠, 몇 시에 무슨 죄를 어떤 식으로 지었다고 막 떠오르면서 발바닥부터 점이 찍혀가기 시작했어요. Mereka ke lapak ya, jadi waktu yang berbuat dosa, tanggal berapa, jam berapa, setelah lihat situasinya seperti apa, semua pada tulis di dalam mimpi. 심지어 마음속으로 이상한 생각한 것까지도 정확하게 점이 Jadi 찍혔어요. waktu itu walaupun di dalam pikiran saya berbuat dosa, ya itu juga tulis di tanggal berapa. 발바닥에서부터 무릎에 올라오기까지 빨갛게 까맣게 새카맣게 점이 찍혀 올라왔습니다. Dari mulai telapak sampai ya kaki, semua pada tanda-tanda telah berbuat dosa. 무릎까지 올라와서 하나님 감사합니다. 됐습니다. Nah, setelah itu sampai kaki, saya bilang saya udah tahu. Tuhan nggak usah kasih tahu lagi. 그리고 난 뒤에 제가 기도하면서 죄인이라는 단어를 절대로 쓰지 Nah, 않습니다. setelah itu saya tidak pernah pakai orang dosa. 죄인이라는 것은 죄를 안 짓다가 어쩌다 한번 짓는 게 죄인인데 이거는 다윗이 말한 것처럼
죄를 물 마시듯이 먹고 마셨을 정도로 새까맣게 지어졌습니다. Setelah saya melihat itu adalah seperti Daud, jadi seperti air, jadi dosanya penuh di dalam hati itu setelah saya lihat. 어릴 때부터 정직하게 바르게 신앙적으로 살았기 때문에 나는 죄가 없는 줄 Saya 알았어요. pikir mulai anak kecil saya bertobat luar biasa karena dia benar-benar ikut Yesus Kristus, tetapi saya pikir tidak ada berbuat dosa, saya pikir itu. 이제 그런 식으로 하고 그 다음에는 나중에 기도하면서 한 4번 정도를 체험했는데 영적인 회개라는 게 있습니다. Nah, setelah itu saya 4 kali kesempatan untuk bertobat di dalam rohani, saudara. 그 인간적으로 머리로 생각해낼 수 있는 대로 노력하는 게 그게 바르게 됩니다. Bagaimana berusaha sebagai manusia, bagaimana bisa bertobat di dalam tubuh saya, itu namanya paragel. 이걸 충분하게 하고 난 뒤에 그 사람들은 2번째 회개가 있습니다. Ya, abad pertengahan, jadi mereka mulai bertobat itu. Tapi kedua, 바로 일루미네이션입니다. nah, ini namanya iluminasi, saudara. 캄캄한 밤에 아침에 햇빛이 들어오면은 눈썹 사이로 이렇게 빛이 쫙 들어오면 먼지 보이는 거. Nah, kalau saudara waktu matahari terbit, saudara, kalau di dalam kamarnya gelap, tetapi setelah mataharinya terbit di dalam kamar, jadi semua ketahuan dust itu kotor, maksudnya debunya ketahuan. 그 방 안에는 먼지들이 굉장히 많이 있습니다. Ya, karena di dalam kamar itu debunya luar biasa, banyak sekali. 근데 빛이 들어오는 부분만 먼지가 보입니다. Kalau hanya matahari, maksudnya terangnya terbit, bisa ketahuan debunya seperti bagaimana. 이걸 과학에서는 틴달 현상이라고 합니다. Nah, itu adalah fenomenon Tyndall kalau menurut saintis. 다시 말하면 일루미네이션하는 성령의 조명이 있으면 Jadi iluminasi itu adalah oleh Roh Kudus, saudara. 내가 죄라고 생각하지 않는 것까지도 밝혀져 나옵니다. Jadi walaupun tadi saya tidak ingat, tapi Roh Kudus mengingat lagi apa yang berbuat dosa. 항상 기뻐하라 했는데 항상 기뻐하지 못한 것도 죄입니다. Misalnya Tuhan selalu bersuka cita, tetapi kadang-kadang kita tidak bersuka cita, ya itu juga berbuat dosa. Itu juga bisa ketahuan oleh Roh Kudus. 어떤 일이 있을지라도 범사에 감사하라 했는데 범사에 감사하지 않는 것도 죄입니다. Senantiasa bersyukur juga itu adalah perintah atau di firman-Nya sangat jelas, tetapi kita tidak mengikuti seperti itu juga berbuat dosa. Itu juga bisa ketahuan oleh Roh Kudus. Itu namanya iluminasi. 나보다가 남을 더 높게 여겨라, 낮게 여겨라 했는데 그렇지 못한 것도 영적인 세계 속에서 Jangan 죄입니다. orang yang lebih hormati daripada saya, tetapi kadang-kadang tidak atau menghina atau mencela, itu juga berbuat dosa, itu melalui Roh Kudus. Itu namanya iluminasi. 첫째로는 인간적으로 철저하게 회개를 해야 되고 둘째로는 영적으로 철저하게 회개해야 Ya, 돼요. bertobat sebagai kemanusiaan, itu juga harus bertobat dia. Itu namanya paragelo. Kedua, iluminasi. Walaupun rohani tetap ingat, tetapi oleh Roh Kudus bisa ketahuan semuanya. Itu juga harus bertobat. 세 번째가 유니온 믿을 것입니다. 하나님과 하나가 되는 거. Ya, berjumpa union atau berjumpa dengan Tuhan, saudara. 유는 하나님과 하나가 되는 겁니다. Bagaimana bisa Tuhan sama saya jadi menjadi satu, saudara? 설명하기 굉장히 어렵습니다. Saya susah menjelaskan tentang ini, saudara. 그래서 내가 예수 그리스도를 통하여 하나님께 간다면은 어느 순간이 되면은 요한복음 15장 7절에 내가 너 안에 너가 내 안에 있으리라는 이것을 체험하게 될 Jadi 겁니다. saudara berusaha mendekati kepada Tuhan. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 17, you are in me, I am with you. Seperti itu, saudara. 결국 하나님과 우리가 함께할 수 없기 때문에 그 함께하는 방법으로서 하나님은 우리에게 성경을 주셨습니다. Oleh karena itu kita tidak bisa bersama antara Tuhan sama kita. Oleh karena itu tengah-tengah, bagaimana caranya untuk mendekati Tuhan itu adalah tengah-tengah memberi Alkitab, saudara. 그래서 성경대로 사시면 됩니다. Oleh karena itu saudara harus hidup sesuai dengan Alkitab, apa yang kehendak Tuhan, saudara. 성경에 기록된 모든 말씀대로 실천하면은 유리언 가시기 가능합니다. Bagaimana menuruti perintah-perintahnya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Alkitab, saudara. 그러기 위해서는 성경을 아셔야 됩니다. Oleh karena itu saudara harus mengerti, tadi saya bicara kenapa 100 kali saya membaca supaya tahu tentang ini. 100번 이상 읽으셔야 Oleh 됩니다. karena itu 100 kali saudara harus membaca baru mengerti maksud saya apa. 성경을 모르는데 어떻게 성경을 Bagaimana 써? tahu? Karena saya nggak tahu kehendak Tuhan. Bagaimana bisa mengerti tentang firman Tuhan? 배우든지 읽든지 Ya harus belajar juga atau membaca sendiri, saudara.
그래서 성경 66권이 거의 머릿속에 들어와 Oleh karena 있어요. itu 66 buku saudara semua ingat, tapi enggak memori tetap semua ingat apa yang ada di isi firman Tuhan di dalam Alkitab. 몇 장 몇 절은 모여올지라도 창세기부터 계시록까지 내용은 거의 머리에 들어와요. Saudara tidak ingat ayat-ayat pasal-pasal itu enggak ingat, tapi seluruh konten teman mulai kejadian sampai Wahyu saudara harus ingat. 그래서 이제 너가 내 안에 내가 네 안에 이 이제 죄 문제가 해결되면 이렇게 되는데 Nah, kalau setelah mencari masalah dosa, setelah itu saudara, Tuhan ada di dalam hati saya dan saya ada di dalam Tuhan. Saudara. 중세 시대 때는 이 두 가지를 굉장히 소중하게 Yang 생각했습니다. abad pertengahan itu yang satu Faragero dan Iluminasi itu sangat penting bagi tengah-tengah abad perantaran untuk bagi hamba Tuhan atau benda. 로마 바티칸 제국에 가면은 베드로 대성전이 있습니다. Nah, kalau saudara pergi ke Vatikan Roma, tapi saudara lihat untuk bait Allah Petrus. 그걸 시스타나 성전이라고 합니다. 시스타나. Itu adalah namanya Sistana. 시스타나 성전 천정에 그림이 그려져 있습니다. Saudara lihat satu gambar di atas saudara di dalam maksudnya ada salah satu gambarnya di dalam bait Allah. 미켈란젤로가 4년 동안 누워서 그린 그림입니다. Nah, dia terbaring sampai 4 tahun dia menggambar yang di atas. 바로 천지 창조입니다. Itu adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi. 근데 그 천지 창조 그림 마지막에 보면은 구름 위에서 한 사람이 손가락을 밀고 있고 한 사람은 누워서 반을 이렇게 해서 손가락을 접촉하려고 이렇게 하고 있습니다. Nah, karena dia kalau saya lihat di gambar itu adalah satu orang berdiri di situ tunjukin satu manusia, tetapi satu manusia juga satu lagi gambar itu satu manusia melihat ke atas mau menampakkan sesuatu. 누워서 손가락을 대는 사람은 미켈란젤로 자기 Karena 자신입니다. dia berbaring di situ maksudnya indikasi satu ke arah langit, ya itu adalah dia sendiri namanya Michelangelo. 누워서 성전 천장에 4년 동안 그림 그릴 정도로 하나님을 위해서 헌신했는데도 구원의 자식이 없었다. Karena dia sampai 4 tahun kontribusi untuk menggambar sampai 4 tahun telah berbaring, tetapi dia masih belum ketemu bagaimana keselamatannya. 그래서 하늘에서 어떤 성인이 자기를 도와주면 구원받을 수 있다는 마지막 희망을 그린 게 바로 손가락이에요. Jadi pengharapan dia salah satu orang di atas surga, dia tunjukin kepada dia kalau dia percaya salah satu orang akan diselamatkan. Nah, itu tanda gambarnya seperti itu. 나의 힘으로는 도저히 구원받을 수 없다. Kekuatan saya tidak bisa keselamatan. 나의 헌신과 나의 희생과 나의 노력으로는 구원은 절대로 못 Berusaha saya atau maksudnya berpikir atau segala itu tidak bisa akan keselamatan.